अबे तोर साहस वाला केमिति बे मंदिर भीतर पशिबा पाई अबे तोर साहस वाला केमिति नहीं बाबा दीपर निया जाई मां को सारी कानी लागी गला तो भाभी एटा गुटे अमंगल सूचना सेति पई जाई नियाटा को निभेई देली तू कोन ब्राह्मण ना जोति सबे कोइला कोंडा दीपर नियोटा निभेई देले अमंगल होई जिवो तला को एमिति मारिबी थोड़ा चारी काटो देई पड़ी भूल हे गला बाबू मते थरे क्षमा कर दियो तो एमिति भूल केबे होबनी ठीक अछि अबे कोन कहलु भूल हे गला अबे एमिति बारंबार भूल करतु आ सारा पाकर भूल मागे तू सारे ये छोटलो गोडा को एमिति ताकू देले मो से एमिति तोड़ी कथा ता करिए नहीं पनिशमेंट क्यों सारे आको आज मु छाड़ी दउछि काहे कि ना आज मो पुअर बाघर आउ आज तो मु क्षमा कर देली आउ द्वितीय थर जदि एमिति भूल हुए ताले तो अवस्था मु एमिति करिबे ना तो हसी परिबो ना भी कांदी परिवार ना कम तू मानती ये सब रूपा सूत्रधर मु से कथा कौन मुन जानिनी वर्तमान लोग पनिशमेंट दियो सारे पनिशमेंट दिया जाई छी मानती एटा को एमिति पनिशमेंट देई छी आउ किछि समय परे एटा को झटका लागिबो ना से हसी परिबो ना कांदी परिबो आउ जदि एमिति भूल जीवन रे पुणी करू ताले गणी गणी यही चबुक रे मु तते 700 पहाड़ पिटीबी हाँ 700 पहाड़ ये हुई ना बात शिव सर मजा अबे चला तू चला ढोलिया है कि छोट घर है कि मंदिर मंदिर पैसा सास कर दू हाय हाय मानते ताले एटा एबे बजाइबो हां सारा अबे ढोल बजाबे अबे बजाबे ढोल ढोल बाजिबो आवाज एमिति ढोल बाजिबो जे सारा राजौला सटा कंपी उठिबो समस्त कहिबे আজি परा राजा पुओ बाहाघर आज मो बहुरे जतिकी बड़ अछि सब आज मुए ढोलरे सारी देबी हां हां सब सारी देबी अछि बजा समस्त जगंतु आज ये मागुनी मर्दराज रा पुओर बाघर अबे बजाबे ढोल बजा चली आसले से लोके कौन कहिबे मेन से जानिछ मेन से हम बस्ती रे ना रानी बोली गोटे छिरोटे थिला से भी ठीक समय मो ढोल बड़ सुनिले पागेड़ी पुरी नाचे उठुतिला से दिन रे से गोटे भूल पाई से मोते भूली गला औ केबे फरिलानी बाबा को नहीं कोने रमेश है आपण मो कथा सुनिते चमी करछन जे कोने रमेश है सत कोत मेन से आपण के आपण के ढोलिया रमेश है सत कोत आपण के सत कोत मेन से आपण के सत कोत
ଏଠି ପୁଣି ମଧୁମେ ସାରେ ବସୁ କଣ ଦେଖୁଛ ରାଣୀ? କଣ ମତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି? ତୋ ରାଣୀ ଏବେ ରାଜା ଘରର ବୋହୂ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁ କଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହୁଁ? ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କେମିତି ଖୁସି ଅଛି। ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ରାଣୀ, ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛି। তোর সে হস কান্ত তুই আখির ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛି। ତୁ ଏଠି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ହେଲେ ରାଣୀ ତୁ ମତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲୁ କେମିତି ଲ? କେମିତି ଭୁଲିବି ତୋତେ? ତୁ ପୁରା ମୋ ଛାତିର କଲି। ଗୋଟିଏ ଆଖିକି ହାତ ଗଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ହେଲେ ଏ ଛାତି ଭିତରୁ କଲିଜାଟା ଯଦି ଅଲଗା ମଣିଷ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା, କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ରାଣୀ ଇଏ ବଧୁବେଶ ଏସବୁ କଣ ରାଣୀ? ଏସବୁ ମୋ ଶଙ୍କରା ଭାଇ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମତେ ରାଜା ଘରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମତେ ବେଦିରେ ବସେଇ ବାହା ହବା ସେ ରାଜା ପୁର ଗୋଟେ ବାହାନା। ଆରେ ସେଇଟା ପୁଣି କି ବାହାନା ରାଣୀ? ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କୁଆଡ଼େ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରମିତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଇଶାରାରେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବିଧାୟିକା ହେବି। ହାରିଯିବୁ ଲୋ ରାଣୀ, ତୋ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ହାରିଯିବୁ। ହେ ରାଣୀ ତୁ ବିଶେଷରେ ଘାତକର ବଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଗଲୁ ଲୋ ରାଣୀ। ହେଲେ ହେ ରାଣୀ ତୋତେ ଏମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି, ପ୍ରତିଦିନ ତୋତେ ସେମାନେ ଛଟପଟ କରି ମାରିବେ। ଏଠି ତ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା, ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଦେବି। ହେ ରାଣୀ ହଁ ହେ ରାଣୀ ସତ କହୁଛ ରାଣୀ? ଭାଇ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ପାଖକୁ ଥରେ ଆ ରାଣୀ, ପାଖକୁ ଥରେ ଆ। আরে বাহ বাহ বাহ, আরে ମୁଁ ସେପଟେ ବଡ଼ ବେଶ ସାଜି ବେଦୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏପଟେ ମାଇକିଲା ପ୍ରେମିକାକୁ ଧରି ରାସଲୀଳା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଭାଇ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏଠି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି? ରାଣୀର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବୁ, ମଜା ନେବୁ ନାହିଁ? ଦେଖ ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଧରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ମାରୁନି। ଯେତେ ମାରିବା କଥା ତମେ ମତେ ମାର, ମୁଁ ସବୁ ବତା ପାତି ସହିଦେବି। ଏ ହରାମଜାଦି, କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ କରୁ? କାହିଁକି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଥିଲୁ? ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ସେଇ ଏସି କୋଟା ପାଇଁ, ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ମାରିପାରୁଛ। अबे हाँ हाँ से ऐसी गुटा पाई आउ केवल से पावन करो अनुमति पाई से पाई मु तो मारी 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 पारुनी तान आइतिले मु तो तंटी ताकु जे विश्वास कोई देखो मोर भूल ही जाइए, और एମିତି भूल ମୁଁ କେବେ ବି କରିବି, ସତ କହୁଛି କେବେ ବି କରିବି। अबे भूल कलु काहे राधे ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ରାଣୀ ଦେହରେ ହାତ ଦେବେ, ହାତଟାକୁ ମୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। अबे ढोलिया आ देहरे मु आज छालटा उतारी दे। अबे बचा ढोलो ए राजा घरर चारि कांत देई आ चित्कारटा जीवने बाहर को न जाए। ए बचा ढोलो